नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। तो आमर आउ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। तो आज हूँ फादर्स डे, तो से भाविली बाबा ढेर काम कर खरा जाकि, तो से भाविली आज गोटे किसी स्पेशल करी। तो से गोटे छोट केक आनी ता बाबा आज आसिले आम काटू बोली, तो रेडी कर देछि। बाबा आसिले सरप्राइज दमु, से बाबा किसी जान ना, तो से आम केक टाक रखीचु। बापा सी तो अभी किसी जानी, किंतु मुझे स्पेशल कली कि जब बड़ हम देख वीडियो कि मु सतरे मो बापा एत छोट बेलू केक काटी बापा फादर्स डे विश करी। तो से छोट माने ये प्रयास कर ना कौन धन नन कह दे पापा पापा नन पापा कह दे नन कह दे पापा नन ए कह दे पापा 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 एपटे तो खेलनाटा अच्छी से खाली खेलनाटा बनाऊँ नन कह दे पापा 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 कह दे ना मो नहीं पापा को देखनी केमती हम देख खुशी गड़ा चलती खुशी गड़ा चलती। हाँ झील तुम जाओ केक टा आनी दियो, भाई आसे टाइम होगला आसला आम ये करिया बाबा पापा हैप्पी फादर्स डे हैप्पी फादर्स डे पापा कहबो त खाली पापा कह पापा पापा कहबो ना कह देनी पापा पापा ना कह दे पापा 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 ना कह दे पापा पापा खुशी सी खाली बापा देखने खाली आसी ना देखियो बापा पागल हो जाउची पागल त पागल हो जाउची रे देखे ना बापा आसले माने खाली नहीं आसबी आ धन धन भल से शुआ खाइच बांती करियो ओके मामा कथा खाली माने पकौ त छला ए सुइला बोल से गड़ी से रखुनी आ खाली अनेक रही के आसे बोली आसीगले आज मु तुमको अनेक रही तुम्हें केते आसो कहीं भाव कहीं भाव आज तुम जानी नथिबो कौन आज हूँ फादर्स डे, तो से तुम झील तुमको बहुत टाइम है अपेक्षा करछि मु भी ये अपेक्षा करी बदल थी कहले सी ठिया पारे अपेक्षा करी मु ठिया आज फादर्स डे पापा कौन सब नहीं आसुँच परिया आंब टमाटो लंका देखो पापा को देखला केमी खुशी खुशी देख पापा को देखी थे कि खुशी नटे कह दे पापा पापा नटे कह देनी पापा को फादर्स डे कह दे पापा इसकी खुशी दे पापा हैप्पी फादर्स डे देखो जाना नहीं ए ए ए आ पड़ा पड़ा आया आ आया बोलू काहे बे चल जीवा डाक 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 बाबू बाबू बे तेरा गेला ए तमा ना ना है तो फैतो न ए त गुन्नु जीवने आधा तो बाबू आइडिया पूरा जीवने हां माफी को खेले बाबा देखते ना देखते तब ना बापा तो अटके दो लागो हां मो बाबू काहे बे जट्ट करछ ना कोन ए तो माडा इच्छ बता कि खुशी सेडे देखछ ना पूरा दिन सारा पळे होउछ ना ना कोन पापा से जेमिति माने एक्साइटेड रहउची बापा को देखा पे मु मो झो देखा पे सेते माने बैक फ्लो रहउची मु केते जाय संध्या को मति मो धनु देखि के ए मां काई मो सुनु काई मां चाली कैसे देखा 1 2 3 डुब डुब्बा बापा चल बापा ओ मारे तब जा बाबा धना तो सुनो काई बा तमे केते खुशी हां पापा पाई केते खुशी ओ मां हां ओ गोनु को देखो टिके माने पूरा दिन गुटे चल जाउछ ना पूरा प्रत्येक दिन ता पापा पळौछन सखाळे आसी संध्याळे
तो से पूरा दिन सारा अपेक्षा कर रोज पापा केते आसे आईने टिके खुशी हबो खुशी की चढ़ी चढ़ी गले ता पापा संगे टिके भल लाग्यो ये किए बिले भले में होची धन ए तुम बाबा हेलो खाई गली बाबे तो टिके से खुशी हो गला कि ता पापा पई टिके ने बहुत खुशी है मन से जे गोटे दिन से दिन सारा से पूरा माने रहउची दिन सारा पूरा खुशी दिन सारा माने जति दुख रहउची एखने आसील ता पापा पूरा खुशी है कि सती सम पूरा नाची कूदी पकेगी पापा भी जो जाउचंदी आसला परे से पापा बुलुथुए खर केते संध्या मुए बझियो देखि आ ये भी अपेक्षा करूची सुथो केते म पापा आछो देखियो तापरे आसी पापा को रे चढ़ी हला परे पापा भी सब कामर माने ये पळेला थका पळेला झियो भी खुशी तापरे सोई पड़ी ना कोन समस्त भी खुशी एमे तो समस्त खुशी ताता आपण ने बहुत खुशी काई हमर जियो डेची पूरा समस्त माहौल पूरा खुशी हला बाबा रे जीवन माने सब जीवन बाबा रे बाबा रे बाबा रे प्रिया अच्छा तो धन आज कोन फादर्स डे कोन मन सरप्राइज ना ना कौन रखी जो पापा मई सरप्राइज बापा मु पा तम बडे सबटु बड़ सरप्राइज हां पापा उठी आब्बा कर देने हे गेला सरप्राइज सबटु बड़ हां सरप्राइज गिफ्ट ना ना जीवन उठे दे देलो आपा उठे दे देलो हे गेला किसी गुटे दे बाबू दे दे हे गेला आपा दे बाऊ उडा आपा दे पापा गिफ्ट बोला भारी पापा गिफ्ट से केते नाचु छी ओ खुशी पूरा खुशी माने तार कहिया कहू नहीं हेला ओफ मालो मो पेट्रोल से पड़े माडा एरो से पड़े एनी मो ओ मो बाऊ बे मो साम बे ओहो से पापा का लाडली लाडली ने से पापा का परी सियो जी बापा रे झियो प्रिंसेस पापा का प्रिंसेस भी नुए से पापा राजकुमारी से राजकुमार गोठेटा हम ओडिया रे माने पूरा खांटी ओडिया जो बापा रे झियो बापा बापा ना जनी ना तो पापा की परी हम सब पापा रे प्रिंसेस पापा का परी पापा की परी ना ना मु तो दिन सारा एते केयर नउची एते जत्न नउची एते खाउ नाही पीउ नाही तो दे ये करती तुडा के खा हां बा देखु ना मते अनौ नाही आ बापा देखि की आउ सुन ना त बापा फास्ट पापा डाकुची मते डाकू नाही हेला ना ना कोन लो तो बापा आइलो एते खुशी मते काई एते खुशी दिन सारा तमु देखि देखि मते बोर हे होछ ना मु विरक्त लागु छै ना माने बाबा हैंडशेक कर दे हैंडशेक ओ से सब सिके आपण माने आशीर्वाद रु म झिबु सतरे म बहुत झियो बहुत चालाक बहुत स्मार्ट माने बदमाश भी बहुत माने स्थिर होई रहउनी जमार मु सही पे पता ना बाबून देछि माने से पुओ माने गुडे झियो को पुओ ना देकी जा देकी डाक पारि मोर झियो गुडे पुओ ड्रेस भी पिंधे पारिबी मु जो पुओ ड्रेस पिंधौची ता बाबून डाकुची आ गुडे पुओ हेतिने त झियो डाना देकी डाकी तांदानी झियो ड्रेस पिंधे हेबोनी तो सेति पई झियो होची अमूल्य ईस्ट एंड वेस्ट गर्ल इज बेस्ट बाऊ इज बेस्ट बेस्ट ना कंदा ना अच्छा म काई ल म दे गिफ्ट को आंजुवा तो पापा आखि बुझा एबे भी जन जने कहउजंदी झियो एते खुशी हो जना झियो आम किंतु झियो जे हमें बहुत खुशी समस्ते जो माने मी कहू जदी हम झियो हेले त लक्ष्मी खुशी आई नहीं लक्ष्मी तमन चिंता कर कोन हेते पर सेटा त प्रथम नुए संतान झियो हेले बापा मांगर आयुष बढ़ी जो धन संपत्ति आसे मु तो एति की चाहू छी मो आयुष एति भगवान दियो मो जेउ मनीष करी तापर भगवान तुम पाऊ नै जे किछि कथा नै मु जति मते एति की आयुष दियो कि मो जेउ माने मनीषटा भलो मनीषटा कर दियो अरे तो पायलट हो पायलट प्लेन उड़े हैला सुबरा पापा कहते क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट हो जा या कि जस्ट पाई करियो से पायलट चले रे से सब तू कौन हबु बाबा अरे कौन हबु तू दादा तू जौड़ा हबु सेटा करी तो मा भाई दादा आंगुल धर 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 देखिया देखिया बाबा देखिया धर बाबा धरो 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 धर देखिया धर हाँ 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 बाबा धरो धर धरियो हम नता मैं पड़ गनी हैला धरी बुआ तीनटा मैं कर दो तीनटा कौन क्रिकेट आ पायलट आ गुडे डॉक्टर आर्मी कर दे धर धर ए आदने धर 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 ना देखिया आंगुल देखाऊ ओ हेला कलेक्टर ओ कलेक्टर धन कर जिला संभाळिबो तू देश कथा भाबिया हम कथा जिल्ला रे देश जीवी हाँ
ହଁ ଦେଶ ଯାହା ପାଇଁ ହଉନି। ହଉ ଯାହା ବି ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବୁ ସେତିକି ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ପାପା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟଟା ଧନ ଆଣିଛ ସେଇଟା ଏବେ ଖୋଲିଆ ନା କଣ କହୁଛ? କଣ ଗିଫ୍ଟ ସୁନା କଣ ନେଇଯାଇଛ ନା କଣ? ନା ତମକୁ ଟିକେ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛ ଛୋଟ ଆଚ୍ଛା କେକଟା କେମିତି ବଢିଆ ହେଇଛି? ହେଇଛି ଛୋଟିଆ କେକଟା ପୁରା ଆମ ଝିଅ ଛୋଟିଆ ଟେ କେକଟା ଛୋଟିଆ ଟେ ଗୋଟେ ଲଗା ନେଇ ଆସିଲା ସିନା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଲାଗିଲା ବେଶୀ। ହାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ ହୁଁ ପାପା ପାପା ଲେଖେଇନେ ବୋଲି ନା ଏଇଟା ହଉଛି କଟିଂ ମୁଁ ଖାଲି ଲଗେଇଦିଏ। ଆମ ଧନର ମୋର ବସିଛୁ ତା ମାମା ଯଦି କଣ ସରପ୍ରାଇଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା ଏତେ ଖୁସି ଅଛି ବେ ଏତେ ଖୁସି ତା ମା ଆଇଲା ନା କଣ ଦେଖ ଆରେ କିଏ କିଏ କନି ଏଇ ମାମା କଣ ଆଣିଲେ ମାମା କଣ लो ହେଇଲୋ ଧର କେକ୍ ସରପ୍ରାଇଜ ଏଇଟା ମାର ଦିନ କେକ୍ पापा को ଏଇ सरप्राइज କେକ୍ ଆଣିଲୁ ମାଟା पापा ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଓ ବାବା ବାବା ହଉ କାଟେ ପାପା କାଟେ କାଟେ ପଚାରେ ପାପା କେମିତି ହେଇଛି? ତୋଠୁ ବହୁତ ମାନେ ତୋଠୁ କମ ଭଲ ଏତେ ତୋଠୁ ଭଲ ନୁହେଁ ତୁ ଧନ ଏକ ନମ୍ବର ପୃଥିବୀର ତାଠୁ ସବୁ କିଛି କମ ଜିନିଷ ହେଲା। ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ପାପା ପାଇଁ ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ତାପରେ କେକ୍ ଦେ ଦେ କାଟି ଦେ ଦେଖା ବା କାଟ ଧନ ଏଇଟା ମୋ ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବ ମୋ ମା ଭାବନୁ ପାପା ଝିଅ ପୁରା ଖୁସି କଣ ମୋ ଝିଅ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛି ନା ଏଠି ଆମ ଝିଅ ରିଲ୍ସ ବନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଏଠି ବ୍ଲଗ ଧରିଛି ଏ ବାପା ଝିଅ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଓ ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ଖାଲି ଦିଅ 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 ମୁଁ ଧରେ 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 ହଁ ସେଟା ସେମିତି ମ୍ୟାଜିକ ହାତ ଲାଗିଯିବ ନା ନା ପାପା ଟିକେ ଖୋଇଦେ ନା ସେ ଖାଇବ ପଛରେ ଖାଇବ ଠିଆ ନା କର ଧନ କା ହାପି ବर्थडେ ନା ନା ହାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ ଗୋଇଠା ମାରିବ ବାବୁନୁ ହାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ ହଁ, ଏଠି ସବୁ ଲାଗିଗଲାଣି। ହାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ ବାବୁନୁ କା ହାପି ବर्थଡେ ଟୁ ୟୁ ମୋ ସୁନୁ ମୋ ମୁନୁ ମୋ ଡୁନୁ ଖାଇଦବା ଆମ ମାଟା ମାମା ଗୋଟେ ଦେ ଟିକେ ଖାଅ ହଁ ବାସ୍ ବାବୁନୁ ଲାଗିନି ବାବୁନୁ କହ ହାପି ବर्थଡେ କହିଦେବା ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ହାପି ବर्थଡେ ହେଇଗଲା ହାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ ଟିକେ ଆପା କରିଦେ ଗିଫ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ନା ଟିକେ ଆବା ଆପା ଆବା କରିଦେ ଆବା ହେଇଗଲା ଗିଫ୍ଟ ପାଇଲେ ପାପା ଏଇରେ ପାପା ତମେ କେତେ ମସୁନୁ ଖୁସି ପଚାର ପାପା ତମେ କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ମନ ତ ବାପା ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଜନ୍ମରୁ ଏଇଟା କଲି ବଡ ହେଇଯିବି ନିଜେ କଥା କହିବା ତୁମେ ତ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଲସେ ସଜେଇକି ଅଧିକ ସ୍ପେଶାଲ କରେଇ ଆଉ ଯାହା କିଛି କରିବୁ ମା ଭଲ ମୁଁ ହିଁ ତତେ କରିବି ଆଉ ତୋର କଣ ଇନକମ୍ ଅଛି ନା ତୁ କରିବୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବି ମତେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦେବ ମୁଁ ସେଇ ପଇସା ରଖିଦେଇ କରିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଉ ତା ମାମା ପଇସା ମୋ ଝିଅ ତା କୁଣ୍ଡିରେ ଗଳେଇ ଦବ ବୋଲିକି ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଶହ ପଇସାରେ ତିନିଶହ ପୁଣି କେତେ ନେଇ- ସେଇ କହ ମୋ ମାମା ପା ଅଛି ଏଟିଏମ୍ ମୁଁ ସେଇ ପଇସା ଟିକେ କ ବାବା ଏଟିଏମ୍ ମାମା ଛୋଟ ଏଟିଏମ୍ ନିଅ ଯା ମାମା କତି ଯା ମାମା କତି ମୋ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆଜି ଫାଦର୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ସରିଲା ତ ସମସ୍ତ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ହାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ ଆମ ମାନେ ପାପା ଏଇଟା ତାପରେ ଆମ ପାପାଙ୍କ ଦି ଯିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାପା ହାପି ବଡେ କଲେ ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ କେକ୍ ରେ ସବୁ ବାପା ମତେ ବୁଲି ଆସିବା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି କରେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ଏଟା ଦଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିବା ଦରକାର ମାନେ ବାପ ଝିଅରେ ସମସ୍ତେ ରହେ ବାପ ଝିଅଙ୍କର କାରଣ କିଛି କିଛି ଆପଣ ସେଇ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟା ରହିବା ଦରକାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖାଲି ଫାଦର୍ସ ଡେ ନୁହେଁ ସବୁ ଡେ ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯଦି 100ଟା ଭିତରୁ ଯଦି 80ଟା ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ବାପ ଝିଅ ଭିତରେ ମାନେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଭଲ ରହୁଛି ବଟ୍ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବେ କି ଛୁଆକୁ କୋଉଠି ମାରଧର କରୁଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି କଚାଡି ଦୁଃଖ ବି ଦଉଥିବେ ଲାଗେ। ଛୁଆକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା କେହି କିନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଝିଅ ହେଲେ ବି କଣ ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ଗୋରୁ କନ୍ୟା ଭୂମି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ହେଲା ଲୋକ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେନି 10ଟା ପୁଅ ହେଇଯିବ ମାନେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହବ ନା ତା କଥା ଘରର ପୁରା ଖୁସି ଘର ମାହୋଲ କିଛି ଅଲଗା ହେଲା ଝିଅ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସବୁ ବାର ତୀର୍ଥ ସିଏ କରିବ ସବୁ କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଏଇଟା ଆଜି ଆଣ ସେଇଟା ଆଣ ଆଉ କେଉଟା ଆସିଲେ ଘରେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିବ ନା କଣ ଆଉ ପୁଅ ରହିଲେ ଖାଲି ତା ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ନଥିବ ସିଏ ଆଉ ତ କିଛି ଲଗଉନଥିବ କିଛି କରୁନଥିବ ସେ କଣ ଘରେ ରହେ ପୁଅ ତ ବଡ ହେନେ ବୁଲିବ ଯାଇକି ମୁଁ ଯେମିତି ଘରେ ରହୁଛି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ହେଲା
ଏଇ ଚୁଇ ବେଶୀ ରାଜ ଅଧିକ କରିବ ମୋ ମା ରାଜ କରିବ ଚୁଇ ତା ମାମା ଆଜିଠୁ ଗଲାଣି ତ ଦିଦି ବାହା ହେଇନବରେ ସେଇ ରୁମ ଟା ତୋର ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ରଖିଆ ଶିଖଉ ତା ମାମା ତାକୁ ନା କଣ ଦିଦି ତମେ ଗଲା ପରେ ସେଇଟା ମୋର ନିଅ 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 ରଖିଦିଅ କେକ୍ ରଖିଦିଅ